कहूचे कथाटी सुन जे कि स्वयं निराकार विष्णु अनंत नागरे शयन करसन हड़की बड़ नाग सांप की नागो थी हड़की बड़ नाग सर्प किंबा सांप तांकु किछि नै करन तांकर वाहन लेखान जुगी गरिथिसन हेले तांकर स्वरूप जदि इटा त्रेता जुगरे श्री राम और द्वापर जुगरे कृष्ण इटा आसीचन हमर घर के ना लेननी हेले त्रेता जुगरे जेतबेले सीता अंकु चुरै कोन नैथिला सै पापिष्ट रावण तांको मुकले करबा लाई जाइथिले उद्धार करबा लाई जाइथिले राम एवं लक्ष्मण सेई टाइम रे एड़की नाग सर्प रे बांधी देथिला से इंद्रजित हां छोट छोट नाग सर्प रे जे सथरे केंता बांधी हेले आर हेड़की नाग तांको केंता करी नाइ दंशन करूथुला आबरी की सर थिला बरो हेंता कथाडी पत्रमा आके तो आहुरी प्रश्न अछि आर नाइ फुटा उलबार तो आर किम पागी पडिलो ना गफासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किम पागी पडिलो ना गफासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे आर किम पागी पडिलो ना गफासे की कोदंडधारी भगवान तो जुगरे से श्री रामचंद्र भगवान धनुर्धारी भगवान से फिर विपद रे पड़िछ केंदा प्रकार जानिछ आ जहारो कांधे कोदंड पृथ्वी हुए खंड खंड गो पृथ्वी हुए खंड खंड पड़िल ना गो फासे तारपरे काना खाइछि जानिछ जदि भी सेना को फास अस्त्र रे पड़ले बंधाई करी सेना को फास अस्त्र को के देला इंद्रजीत को गो के देला इंद्रजीत को अस्त्र को के देला इंद्रजीत को गो के देला इंद्रजीत को पड़िल ना गो फासे की कहिदेले ना हे पारे आर पुराण देव प्रमाण आगो बन गन गो आगो पाप श्याम घन
শ্যাম হলে বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গোলঙ্কা দেশে বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গোলঙ্কা দেশে কিমকাই পড়িল না গো পাশে ননিল বাবু হরকুইনে প্রশ্ন রহলা যে কি অনন্ত নগর শয়ন করিছন তাঙ্কু কিছু নাই করবার তাঙ্কর বাহন লেখান জুগিছ সেই নিরাকার বিষ্ণুঙ্কর যদি স্বরূপ বইলে এটা ত্রেতা যুগরে খাইছিলে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান দ্বাপর যুগরে সিনা এটা কৃষ্ণ সাজি করে আমার ঘরকে আইতন কৃষ্ণ বলুছন মাই গো বলছ নাইকা হেলে সে ত্রেতা যুগরে সে ইন্দ্রজিৎ যে রাবণর পুত্র ছোট ছোট নাগ সর্পরে বাঁধি দিয়েছিলা সর্প অস্ত্রে কেনতা বাঁধি হয়েছিল ভগবান মানে কেন পাপ করছিলে বাঁধি হয়েছিল যদি বি বাঁধি হয়েছিল সে নাগ সর্প অস্ত্রটা কেন আইছিলা সেটা কেন উৎপন্ন হয়েছিল কেন পুরাণে প্রমাণ আছে বুঝে গিয়ে কহবে যাও কহি করে আবে যাও বাবু গো মোর বজার কথা পচরালে কথা কব বলে বিশ্বাস লাবার বলে বিশ্বাস নি লাগে গো বাবু রে তাহলে এই কথা কই দিলে নাই ঘরে বিশ্বাস কবে গা পচরেতে এ বাবু খুলি দামি খুলি দাম পহলা কই সামনে বহুত পহলা কো পরে গো পিলানো লা খুলি দেতি তাহলে শুনো আগ সমুদ্র মন্থন হেলা যে কালে গো অনেক দ্রব্য তো বাহারিলে আগ সমুদ্র মন্থন হেলা যে কালে গো অনেক দ্রব্য তো বাহারিলে অমৃত কুদেব বান্তি খাইলে আগ ঐরাবত হস্তি কো ইন্দ্রং কো দেলে লক্ষ্মী কো যে নারায়ণ আগ চন্দ্র কো যে শিব কথা ধারণ করিলে আগ চন্দ্র কো যে শিব কথা ধারণ করিলে সুবর্ণ নীল বরুণ সুজন সুবর্ণ নীল বরুণ সুজন শুন যাই কলি মন हार के जा जीव स्टेज बाहर के जा बाबू रे समुद्र मंथन उतर के हेतिला हमरे अमृत बाहरी थिला से अमृत को देवगण वाला बाटी के खाइ दिले दुई नंबर रे बहला ऐरावत हस्ती से ऐरावत हस्ती को इंद्रम को दे दिले तीन नंबर रे बहले लक्ष्मी से लक्ष्मी को विष्णु ने गले चार नंबर रे बहले काना चंद्र से चंद्र को मस्तक रे धारण कले शंकर ने गले अरे 6 नंबर रे बहला रे पिला सोना माने सुवर्ण से सुवर्ण को वरुण को दे दिले तमे बाबू रे जेतल के जहा बाहर उतला समुद्र मंथन रो सब देवगण माने बाटी के नै होतो हेले काना गला आगवासिकर पत्नी को नाम प्रमिला बुझिनियो कथा के चिंता कला वासुकी सर्वंकर पत्नी चिंता कला अरे ई जहा बाहर छे समुद्र मंथन रो सब देवगण माने नै होछन और मोर स्वामी के नेकी पर्वत खिची खिची बांधी छन चिंता के वासुकी सर्वंकर पत्नी होचे मनसा से मनसा चिंता कला जे ई पर्वत रे रसी करके खिची खिची बांधो छन अरे मोर स्वामी के किछि नै देबार सब देवगण माने भाग करी नै होछन रे विष्णु सिरे तू प्रतिशोध नेमी बोली करी चिंता कला बाबू रे आगो सप्तम तेद्रता जुगा गत रावण रो पुत्र को इंद्रजित आगो सप्तम तेद्रता जुगा गत आगो रावण रो पुत्र को इंद्रजित आगो मनसा को विवाह हला तो वसुकीर झियो को नाम प्रमिला इंद्रजित को सब विवाह हला गो जौतुक भाव रे जानो आगो जौतुक भाव रे जानो आगो नाग शास्त्र को मनसा निनो आगो नाग शास्त्र को मनसा निनो इंद्रजित हस्त्र देला रे छोयला
ବାସୁକି ସର୍ପଙ୍କର ତାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ପ୍ରମିଳା ଯେନ୍ଟା କି ମନସାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ଯେ ବାସୁକି ସର୍ପଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନସା ସେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଝିକେ ବିବାହ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରମିଳା କେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କେ ଯୌତୁକ ଭାବେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଝିକେ ଯୌତୁକ ଭାବେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କାଠୁ ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇ ମନସା ଦେଲାର କହିଲା ବାବୁରେ ମହାସୁର ଯତ୍ନ ରଖିଥିବାର ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ହଇବ ବାବୁରେ ମହାସୁର ଯତ୍ନ ରଖିଥିବ ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ଦିନକ ଯୁଦ୍ଧ ହଇବ ପ୍ରହାରୀ ବାବୁ ଏ ମହାସୁର আর নিশ্চয় বন্ধা জীবসি চক্রধর যে তেণ বন্ধা গলি ধন হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু আগ বাবু হেন্তা বলো বাবু বলেনি আগ বাবু বলতো নাকি আগ তেণ বন্ধা গলি ধন আগ বিশ্বাস লোক চাই না দেখিব আগ বিশ্বাস লোক চাই না দেখিব আর যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে সজনী যোগ বশিষ্ঠ লেখে অথবা বিপিন ঝটকা মেলা বাবুরে পছরে ভাই হরকে হেরা বলে কবাটটা খুলি দেবে না বউ খুলি দেমি সে বাসুকি সর্পঙ্কর পত্নী মনসা তার ঝিকে যৌতুক ভাবে দেইতিলা সে প্রমিলাকে বিয়া হইতিলা কিয়ে ইন্দ্রজিত তেণু করে সে ইন্দ্রজিতকে নাগফাস অস্ত্রকে যৌতুক ভাবে তার সাথ দেইতিলে হেতাকা হেতাকো যদি নাগফাসর যৌতুক দউছিলে মতে সড় বলত পটে দেবে এইথর গলে না লো ক্ষীর খাইমি যেন নিল ই সড় বলত যৌতুক দিলে ক্ষীর খাইব